हेलो फ्रेंड्स मु परमे आपको टेक्निकल परमे चैनल को स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड देखो ओडिशा रे पियोन क्लर्क पई आसीगला आपनकर न्यू नोटिस। एथि आपनकर सब जिला पई ऑल डिस्ट्रिक्ट पई नियुक्ति आपनकर रहिछि। एथि आपनकर पियोन एवं क्लर्क पदवी रे आपन नियुक्ति पाई परिबे। टोटल आपनकर 800 रु अधिक पोस्ट पई सब जिला पई आपनकर वैकेंसी रहउछि। निज निज जिला रे पियोन और क्लर्क पदवी रे आपन नियुक्ति पाई परिबे। एही पियोन और क्लर्क सह आउ अन्यान्य पोस्ट मध्ये आपनकर वैकेंसी रहउछि। ऑल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर पोस्टिंग रहिबो। केउ सब जिला रे केते पोस्ट पई आपनकर नियुक्ति आसी अछि आपन देखि परतेबे। केमिति आवेदन करि परिबे निज मोबाइल रे मध्ये आपन ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आवेदन लास्ट डेट केबे रहिछि केबे ठारो आपनकर आरंभ हैला एवं देखंतु केउ सब जिला रे केते पोस्ट पई नियुक्ति रहिछि। ए वीडियो रे आगो को आपन अप्लाई करिवे समय रे जानि परिबे। वीडियो को स्किप न करि शेष जाय देखिबे। आम ओडिशा पई एक गुरुत्वपूर्ण आपनकर एथि आपनकर जॉब रहउछि। पियोन और क्लर्क पदवी रे देखंतु आ अन्य पदवी रे मध्ये आपन नियुक्ति मध्ये पाई परिबे। ऑल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर पोस्टिंग रहिबो। जे माने भी केवल 10म टी पास करछंती आवेदन करि परिबे किंबा +2 पास करछंती आवेदन करि परिबे। 10म रे +2 रे केवल 33% मार्क रखिछंती बेले भी आपन आवेदन करि परिबे। जो माने भी देखंतु ओडिसा सब जिला पई आसीथिबा ए पियोन और क्लर्क पदवी रे नियुक्ति पाइकु चाहुचंती बा या आवेदन करबाकू चाहुचंती केमिति आवेदन करि परिबे। लास्ट डेट केबे रहिछि, क्वालिफिकेशन कोन रहउछि, सिलेक्शन केमिति करा जिवो, पोस्टिंग केउटी हेबो, केउ को पोस्ट वैकेंसी रहउछि। तो मु आपनकु ए वीडियो माध्यम रे सब फुल इन्फॉर्मेशन मु आपनकु सब जणाइबी। तो दया करी आपन माने वीडियो को प्रथम रु शेष जाय देखंतु सब किछि डिटेल इन्फॉर्मेशन जानि परिबे। एवं जे माने भी एमिति जॉब रिलेटेड वीडियो आगो को देखि चाहुचंती हेले नेट ओवर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आम एमती भल भल जॉब अपडेट दे था। तो चलते फ्रेंड्स बेसी दिन वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड देखो यार ऑर्गेनाइजेशन नाम कौन रोचे, यार ऑर्गेनाइजेशन नाम रोचे देखो पियोन और क्लर्क ये सब जिला पोस्ट आप वैकेंसी रोचे। ऑल डिस्ट्रिक्ट नियुक्ति रोचे। ये 800 रु अधिक पोस्ट नियुक्ति रोचे। पियोन और क्लर्क सह आउ अन्य पोस्ट ये देखा मिले आप निजे आप देखिपे क्यों सब पोस्ट नियुक्ति रोचे। देखो केमी यार क्यों डिपार्टमेंट रे आपको देखो नियुक्ति आप मिल पार केते मास मध्य यार सिलेक्शन रही केबे आपनकर एग्जाम यार ऑल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो रे जानि पारिबे। वीडियो को स्किप न करि शेष जाय देखुतांतु के सब पोस्ट पय नियुक्ति आसी से विषय प्रथमे जानतु जाकि आपनकर पियोन क्लर्क और अन्य पोस्ट मध्य वैकेंसी रुचि देखि पातबे। हेड क्लर्क पय मध्य आपनकर वैकेंसी रुचि। एई हेड क्लर्क रो आपनकर काम कोन देखंतु केमिति रे आपन सिलेक्शन हे पारिबे। देखंतु आवेदन केबे रहिछि एवं लास्ट डेट केबे रहिछि, केउ डिपार्टमेंट रे आपनकर हेड क्लर्क भाव रे आपन नियुक्ति पाई परिबे एवं केउ सब जिला पय केते पोस्ट पय नियुक्ति आसी अछि। ए वीडियो रे आपन माने आगो को मध्य जानि परिबे। यार जॉब प्रोफाइल विषय रे देखंतु फुल डिटेल्स ए वीडियो रे आलोचना करबा। स्किप न करि वीडियो को शेष जाय देखंतु जाकि आपनकर हेड क्लर्क पय ऑल डिस्ट्रिक्ट पय पोस्ट वैकेंसी अछि। एथि आपनकर 56 पोस्ट पय आपन नियुक्ति आपनकर आसी अछि एवं बेंच क्लर्क पय मध्य आपनकर वैकेंसी रहछि। ऑल डिस्ट्रिक्ट पय आपनकर देखंतु जॉब लक्ष्मा जॉब पोस्टिंग रहबो। एथि आपनकर 56 टी पोस्ट पय नियुक्ति रहछि। ऑल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर पोस्टिंग रहछि एवं स्टेनोग्राफर पय पोस्ट वैकेंसी रहछि। एथि आपनकर 56 पोस्ट पय ऑल डिस्ट्रिक्ट पय नियुक्ति रहछि। केउ डिपार्टमेंट रे आपनकर स्टेनोग्राफर पोस्ट पय केउ सब जिला रे केते पोस्ट पय नियुक्ति आसी वीडियो रे अप्लाई करबे समय मु आपनको संपूर्ण डिटेल्स फुल डिटेल्स कहि देछि। स्किप न करि वीडियो को शेष जाय देखुतांतु एवं जूनियर क्लर्क पय मध्य आपनकर वैकेंसी रहछि। देखंतु विभिन्न डिपार्टमेंट रहउछि। जूनियर क्लर्क पय देखंतु केउ डिपार्टमेंट रे जूनियर क्लर्क एथि आपनकर केउ काम करबा पड़िबो। ए जूनियर क्लर्क विषय देखंतु यह केउ डिपार्टमेंट पय आपनकर वैकेंसी रहछि, केउ सब जिला पय केते वैकेंसी रहछि। ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन देखंतु फुल डिटेल्स वीडियो रे आगो को मध्य आपनको जानि पारिबे। एथि आपनकर 112 पोस्ट पय नियुक्ति आसी अछि। ऑल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर पोस्टिंग रहइबो एवं जूनियर टाइपिस्ट पय 56 पोस्ट पय नियुक्ति रहिछि। पियोन पय देखि पाते मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर पियोन रहइबो जाकि आपनकर 112 पोस्ट रहउछि। केवल 10th पास करछंती बेले भी आपन आवेदन करि परिबे। ऑल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर पोस्टिंग एथि आपनकर पाई परिबे एवं स्वीपर पय वैकेंसी रहिछि। 56 पोस्ट पय नियुक्ति रहिछि। ऑल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर पोस्टिंग आसी अछि। केउ सब जिला पय नियुक्ति रहिछि वीडियो रे आगो मध्य जानि परिबे। नाइट वॉचमैन पय देखंतु पोस्ट वैकेंसी रहिछि। 56 पोस्ट पय नियुक्ति रहिछि एवं कॉपिस्ट पय 56 पोस्ट पय नियुक्ति आसी अछि। प्रोसेस सर्वर पय 112 पोस्ट पय नियुक्ति रहिछि। हाउस ऑर्डरली पय 56 पोस्ट पय नियुक्ति रहिछि एवं सिविल जज पय 56 पोस्ट पय नियुक्ति रहिछि। एमिति आपन टोटल देखि पातबे। पियोन और क्लर्क सह आम ओडिसा रे आ अन्य पोस्ट मध्य आपनकर वर्तमान आपनकर देखंतु नोटिफिकेशन आपनकर आसी जाइछि जाकि आपन टोटल पोस्ट एते आपन देखिबा को बोले 840 पोस्ट पय आपन नियुक्ति रहिछि। 800 रु ऊर्ध्व पदवी पय देखंतु आम ओडिसा रे पियोन क्लर्क पदवी पय आपन न्यू नोटिस आपनकर आसीछि जाकि आपन सब जिला रे निज निज जिला रे आपन मध्य पोस्टिंग पाई परिबे एवं दरमा एते आपनकर 16600 आपनकर स्टार्टिंग रहिबो। लेवल 1 रे आपनकर 16600 आपन सैलरी पाइबे एवं लेवल 10 पर्यंत आपनकर दरमा हे
ରହିବ 44,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ 16,600 ରୁ 44,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଭେଲ୍ 1 ରୁ ଲେଭେଲ୍ 10 ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିବ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଅନ କ୍ଲର୍କ ସହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି ସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ 840 ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପିଅନ କ୍ଲର୍କ ସହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେଉଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ରହିବ ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯାହାକି 6ଟି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 840 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗେଜେଟ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଗେଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏସନ୍ 840 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକି ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜେଏମ୍ଏମ୍ସି ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି 56ଟି ନୂଆ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି এই ভিডিওରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିବ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯାହାକି 77,840ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1,36,520 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପାରିବେ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଏବଂ ହେଡ଼୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେବି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଦରମା ରହିବ ଲେଭେଲ୍ 10 ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ 44,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ତା ସହିତ ବେଞ୍ଚ କ୍ଲର୍କ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 56ଟି କୋର୍ଟ ପାଇଁ 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଲେଭେଲ୍ 7 ହିସାବରେ 25,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଏବଂ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ 112 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଲେଭେଲ୍ 4 ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ 19,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣଙ୍କ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପର୍ ମନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ 4 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି 900ରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 56ଟି କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କପିଷ୍ଟର ଏହାର କାମ କ'ଣ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟର କାମ କ'ଣ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରର କାମ କ'ଣ ବେଞ୍ଚ କ୍ଲର୍କ ହେଡ଼୍ କ୍ଲର୍କ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରର କାମ କ'ଣ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଦରମା ମଧ୍ୟ 19,900ରୁ ଲେଭେଲ୍ 4 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସର୍ଭର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 112 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତା ସହିତ କୋର୍ଟ ପିଅନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଅନ ପଦବୀ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପିଅନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 112 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 112 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଗୋଟେ 1 ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 16,600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ହାଉସ୍ ଅର୍ଡ଼ରଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣ 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 15,000 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିବ ଏବଂ ସୁଇପର ପାଇଁ 56ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଲେଭେଲ୍ 1 ହିସାବରେ 16,600 ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 56ଟି ପୋଷ୍ଟ 16,600 ଲେଭେଲ୍ 1 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିବ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 56ଟି ନୂଆ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ 840 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଅଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ
केते पोस्ट पाई नियुक्ति रही क्यों सब डिस्ट्रिक्ट पाई वैकेंसी ये आपंकर आसी अच्छी देखि पाते मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पाई ये आपंकर रोचे भद्रक डिस्ट्रिक्ट पाई रोचे अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पाई ये आपंकर वैकेंसी रही बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट यही प्लेस आपंकर रहिबो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट देखंतु आउ केते पोस्ट पाई नियुक्ति रही एवं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पाई बलांगीर डिस्ट्रिक्ट पाई मध्य ये आपंकर 4टी पोस्ट पाई नियुक्ति आपंकर रही ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट पाई मध्य रही गजपति डिस्ट्रिक्ट पाई रोचे गंजाम डिस्ट्रिक्ट पाई मध्य ये रोचे तापर देखंतु जाजपुर डिस्ट्रिक्ट पाई रोचे एवं कोलाहांडी डिस्ट्रिक्ट पाई मध्य वैकेंसी रही कंधमाल केन्द्रापड़ा केउझर पाई ये आपंकर वैकेंसी रोचे तापर देखंतु खुर्दा कोरापुट एमिति आपंकर देखंतु आउ ये आपंकर मालकानगिरी मयूरभंज तापर देखंतु ये आपंकर मयूरभंज पाई देखंतु आपंकर देखंतु ये आपंकर अधिक आपंकर वैकेंसी रोची जहाँ पाई मध्य वैकेंसी रोची नवरंगपुर पुरी तापर देखंतु रायगड़ा संबलपुर पाई मध्य आपंकर वैकेंसी रोची एवं सुंदरगढ़ पाई आपंकर वैकेंसी रोची एमिति आपंकर 30 जिला पाई ऑल डिस्ट्रिक्ट पाई देखंतु यार क्वालिफिकेशन कोन रहिबो देखंतु जो आपंकर पियन पदवी रही देखो पियन पदवी केवल आप 10th पास ये आप स्वीपर वाचमैन पदवी में आप 10th पास प्रोसेस सर्वर पदवी में 10th पास आउ अन्य पदवी जो आप रही है जूनियर टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क ये आप देखो +2 पास आप स्टेनोग्राफर बेंच क्लर्क हेड क्लर्क +3 पास रही पारे देखो नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आसी ना फुल नोटिफिकेशन आसीगले देखो केबे आवेदन स्टार्ट हो देखो एवं आउ अधिका डिटेल्स आप जानीपारे देखो कि जे सब डाउट रही निहाती आप कमेंट करके पचारि पारे एवं जदि सब भिडियोटी हेल्पफुल होइथिबो बेले निहाती गोटे लाइक करेंगे निजर सांगसाथी को निहाती भाव आप शेयर करेंगे और एमती जब रिलेटेड भिडियो आगे को देखा चाहूँगी निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखरे बेलकन को दबाई देवे कहीं जिते बेले भी मुझे जहाँ भी जब अपडेट करी आप पाइपर। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।